देखो सांग मैंने जड़े मत कमेंट करते तुमर नाइटी ना तुम छाड़ी नाइटी पिंधुच आ मोर गोटे दुकान अच्छी तुम नाइटी नहीं जाओ देखो भाई मोर बहुत नाइटी मुझे पिंधेनि कारण मत जो नाइटी टे नुआ नाइटी पिंधिले मत भल लगे गरम लगे तो गरम हो जहाँ किसी छुट्टी नाइटी अच्छी मुझे पिंधि दिए आमर नाइटी ना देखो नुआ नाइटी मो सान भाज देखते आपण श्रावण मास जो सब पनीपरिया रेट ना सब 100, 150, 80, 90 आलू के जी के 30 ना के 25 आलू हाँ 25 आ कौड़ा सस्ता सब तो दरदाम श्रावण मास बहुत काकड़ के जी के 200 अरे गाधेबुनि कि पुणी दुकान पुणी कौन जो तो चैन फिटी बरा कौन आणबू कि साबुन आणबू ना नहीं तो अजा आनीदेबू लाइफ बॉय साबुन टे तो अजा आनीदेबू पान खाऊ साबुन लाइफ बॉय 5 टंकिया आनीदेबू दाढ़ी काटे दाढ़ी काटे ना कि 5 टंकिया साबुन डबारे रखियो सीना दादी हमर हे जा केते खरा बाहर चले जीवा देख जा देखो दिसिना ना हमर बाहर ले दुकान को ए देखो मझिया भाई गाड़ी चेन के लगेला देखो तो साइकिल चेन फिटी गला एबे तार आसी जाई नुआ साइकिल चले कि दिसिना ना बाहर ले ए मो बापा भी जाउछन साबुन आनी ताकर साबुन नाही आनले साबुन मूषा नब डबारे रखीदेव आ मूषा नबनी देखो तो बाहर आज प्रबल खरा कृष्णना को देख नुआ साइकिल तार चलाऊ आ तो साइकिल कि घडर हो खरा आज प्रबल गलत माड़ी तोरा कि गाड़ी रख नुआ मॉडल गाड़ी अजा साइकिल सहीटा ऋषि नानार साइकिल देख आ ऋषि नाना कौन कह आज स्कूल जाइन कौन कह भोजी खाई देखु आज ऋषि नानार पाठ पढ़ी जाए हाँ आज भोजी खाई बोली गोटे छुआ खुशी आज स्कूल जाइन भोजी खाइब हे बाली चलानी प्याच हो देखो आम दूली एडे झुलुचे मुझे दूली बस पड़े देखु बहुत दिन पर दूली खेलवा दूली रे बसिबा पुणी केंद्र चेन फिटे दौ बारंबार तो साइकिल रू हाँ जबरदस्त माड़ जे आस्ते आस्ते सीना मारे हम सतरे पुणी फिटला कि चेन्डा फिटला तो अजा खाली पैसा बाहर कर जावे गैस कतटा बाजला के जाने पुणी आ चेन फिटला यार बारंबार इन तो बापा लगे देथिला बरा चेंडारे हाँ बापा इन लगे देथिला पुणी फिटिगला के शिखीजु लगे देखा आम ऋषि नाना चेन लगौछ देखी खापरे लगे दे दे देबू टे तेल नड़िया तेल ता चेन तो देखु बाहर ए आसिली लुगापटा धरी एतक लुगापटा आनली खरा तो प्रबल आज आमर देखु ये डाली फुटा होगा देखु डाली फुटा होगा परिवा आलू कटा है चुपा अच्छे और से आम भात हो सारे आलू कटा है चलो तो देखा देखो ये आलू कषा अच्छे पाक बासुची भात हो जाए खब भोज खाई बन जा
କଣ ବୁଝି ଖାଇଯିବନି ଘର କଥା ପାଇଁ ତୁ ଆମ ତ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବଟା ରଖିଦେବା। ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ତ ଭୋଜି ଖାଇଯିବନି ତା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ନାଇଟି ନାହିଁ ତୁମେ ଶାଢ଼ୀ ନାଇଟି ପିନ୍ଧୁଛ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ତୁମେ ନାଇଟି ନେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ବହୁତ ନାଇଟି ମୁଁ ପିନ୍ଧେନି କାରଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ନାଇଟି ଟିକେ ନୂଆ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ଗରମ ଲାଗେ ତାପରେ ତ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ଯାହା କିଛି ଛୁଟି ନାଇଟି ଅଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦିଏ। ଆମର ନାଇଟି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନାଇଟି ମୋ ସାନ ଭାଉଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ କହିଲେ କମେଣ୍ଟ ଖରାପ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଉଜ ମୋ ଭାଇ କାଲି ଯାଇଥିଲା ଅନୁଗୁଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ନାଇଟି ଆଣିଦେଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନାଇଟିଟା ଆଉ ବି ନାଇଟି ଆଣିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ এই ନାଇଟିଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ନୂଆ ନାଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଟି ଦେଖାଇଲା ଦେଖେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନାଇଟି ନାହିଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ନାଇଟି ଦୋକାନ ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଆଉ ଆସିକି ଆମ ଦୋକାନରୁ ନାଇଟି ନେଇଯିବୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିହାତି ପାଏ ମୋର ବହୁତ ସାରା ନାଇଟି ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ କାଲି ଅନୁଗୁଳ ଯାଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋ ଭାଉଜ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ନାଇଟି ଅଛି ସେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ କାଲି ତ ଅନୁଗୁଳ ଯାଉଛ ଦୁଇଟା ନାଇଟି ଆଣିଦେବତି। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଉଜ ମୋତେ ପଚାରୁନି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରୁନି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ ନାଇଟି ହଉ ଦେଉଛି ତୁମମାନେ ବେଶୀ ପଚାରୁଛ ତୁମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଭାତ କଥା କହୁଛ ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି କାହାକୁ କିଛି କଥା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୁଝିପାରିଲ।